ৰান্ধনীৰ ৰূপত অভিনেতা সোনু সুদ শান্তিৰ দোকানত সোনু সুদে বনালে সুস্বাদু ডোছা বলিউডৰ আন অভিনেতা অভিনেত্ৰীতকৈ পৃথক তেওঁৰ কৰ্মই সকলোৰে মন জয় কৰি আহিছে পিছে এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল এগৰাকী অভিনেতা চেন্নাই ৰাজপথত কোনো 5-star হোটেলত নহয় এখন পদপথৰ দোকানত ডোছা বনালে অভিনেতা সোনু সুদে চেন্নাইৰ পৰা যাত্ৰাপথত তেওঁ সোমাইছিল এখন পদপথৰ সৰু দোকানত দোকানখনৰ গৰাকী শান্তি নামৰ এগৰাকী মহিলা পদপথত ইডলিৰ দোকান দি অহা এগৰাকী মহিলাৰ দোকানলৈ যেন সেইদিনা দেৱদূতৰ ৰূপত আহিল সোনু সুদ সামাজিক মাধ্যমত সোনু সুদে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ত শান্তিক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উপৰিও তেওঁ নিজেই শান্তিৰ দোকানত বনালে ডোছা नमस्कार आज हम लोग वापस चेन्नई में खड़े हुए हैं शांति है इनका नाम और इनकी इडली और वड़ा की शॉप है बड़ी कमाल की यहाँ पे चेन्नई से अराउंड 40 किलोमीटर दूर और इधर आओ जरा इनका बड़ी क्यूट सी यहाँ पे बाल्टी है यहाँ पे कोकोनट चटनी है ये सांबर है इनका सब कुछ है ये इडलीज है ये इनका प्लेट है 3 इडली 2 वड़ा 35 रुपीज हाँ ये आप बनाते क्या खुद में बनाते क्या वेरी वेरी गुड 35 रुपीज बहुत जास्ती है हाँ जास्ती डिस्काउंट हाउ मच 5 रुपीज 30 रुपीज में दे दिया डिस्काउंट यहाँ पे डोसा बनाने का है पूरा सिस्टम और ये देखो डोसा बना ये देखो बॉस डोसा मुझे भी बनाना आता है बहुत कितना पैसे है इसका संबलम ₹15 का सादा डोसा बहुत डिस्काउंट दे रही है शांति 15 रुपए का डोसा है पर मैं बनाऊंगा तो बॉस डबल प्राइस होएगा 30 रुपीज बोल दे शांति को हाँ वेरी गुड बॉस जबरदस्त दुकान है डोसा की खाएगा रे ये ले डोसा खा इससे डबल पैसे लेने का विशाल से सैलरी से कट हो जाएगा थैंक यू ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক পূৰ্বেও সকলো সময়তে সহায় কৰি আহিছে সোনু সুদে দুখীয়াৰ ভগৱান হিচাপে পৰিচিত সোনু সুদৰ শান্তিৰ দোকানলৈ আগমন ঘটাৰ পাছতেই শান্তিৰ দোকানত ইডলি ডোছা খাবলৈ ভিৰ কৰিছে অসংখ্য লোকে সঁচাকৈ সোনু সুদ মানেই যেন বিশ্বাস আৰু সহায়ৰ এখন হাত সৰু সৰু মানুহৰ লগতেই থাকি ভাল পোৱা এগৰাকী অভিনেতা সেইবাবে পৃথক আন অভিনেতা অভিনেত্ৰীতকৈ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক